Now we start the second part of the walking tour here on the beach promenade of Rosses. It's a beautiful summer evening. We have Tramontana. You see the wind. Come with me. Jetzt beginnt der zweite Teil der Walking Tour hier an der Strandpromenade von Rosses am 28. Juli 19:30 Uhr und kommt mit. Voilà, la partie 2 du Walking Tour ici à Rosses, aux promenades de la plage. Venez avec moi, c'est le 28 juillet, 19h30 et on y va. Let you see them while I was sleeping. Buen día. Es promoción para ustedes un canal YouTube que se llama Tom Costa Brava. Buscas en YouTube. Gente tan amable aquí. Merci. Tom Costa Brava. Ciao. These were very nice people you saw. The service is good. Spanish people are very kind and nice. Seht, die spanischen Leute sind sehr nett, sehr lieb. Hier seht ihr ein schönes Café direkt am Strand. Eins der wenigen Cafés, wo ihr aufs Meer schauen könnt und auf die Berge hinten. C'est un des cafés seuls où vous pouvez voir la mer et les montagnes en derrière. Et on y va. Et vous avez vu les gens tant amables, un bon service. Les Espagnols ont un grand cœur et un sens du service super beau.